Sad, ako idemo odvrtiti taj svemir sad unazad, koji će se sažeti u jednu točku, gdje smo na početku onda svi bi bili? Jedni u drugima. Okay, ako ja računam da mi je duljina zgrade 5x je 10 pa dobijem da je 2, to mi je jasno da moram napraviti 2 metra zgradu da bi ja napravio zgradu. Ali ako imam 0 puta x je 0 pa mi kaže ja mogu napraviti beskonačno zgrada da bi napravio zgradu, hoću ja s tim napraviti zgradu. Baš i neću. Newton je sa svojim pravilom izvukao ovu civilizaciju iz jednog od najblatnijih, najkrvavijih, najsmrdljivijih dijelova u našoj civilizaciji, gdje smo se nabijali na kolce, sjekli glave i spaljivali ljude. I to stotinama godina. Da, je li pravilo i ograničenje zapravo pravilo ili dopuštanjem pravila ja si stvaram polje za izbor da nemam pravila? Mogu li biti bez pravila i slobodan ukoliko ne poznajem sustav pravila i ograničenja? Jako lepo rečeno. Ćao svima, moje ime je Lazar. Zdravo, zdravo, moje ime je Zvonimir, a vi slušate i gledate podcast Mrš. Tako je. Zvonimire, posljednjih 11 epizoda čini mi se da se non stop vraćamo na neki početak i stalno krećemo zapravo od tog početka i nekako nam se vrti i ponavlja ta teorija struna. S obzirom da smo dotakli skoro sve, kako ja mislim iz fizike, sad i svaku stranu, a da li možda malo bolje da nam objasniš odakle sve počinje, gdje ćemo završiti? To je filozofsko pitanje. Sad, drugo pitanje, vraćamo li se, kružimo li, što zapravo ja mislim da radimo? Kružimo, tako su rekli. Mislim da smo tek počeli, možda samo zapravo malo zagrebali i ovaj podcast ide tako da zagrebali mi ili univerzum? Mi tek u cijelu priču o fizici i univerzumu, a univerzum ko zna što je, barem u kojem jesmo načinio i napravio. Pitanja, da, uvijek su pitanja odakle smo. Ako to stavimo u kontekst svemira i ovog univerzuma, pitanje ako se danas svemir širi i ako raste i ako buja, kada je to sve krenulo, ako kažemo prije 15 milijardi godina otprilike, onda imamo neku informaciju o tome kad je sve počelo. Sljedeće pitanje je kako je sve počelo. I šta je starije, kokoška ili jaje? Da. I ono što je zanimljivo, ukoliko sad zaustavimo taj film ili tu projekciju u kojem se naš svemir širi, pa onda taj snimak počnemo pod navodnike, što god to značilo, vrtiti unazad, onda možemo ići u početak i vidjeti što bi fizikalni zakoni zapravo tada radili. Danas znamo, ako promatramo svemir, da specijalna i opća teorija relativnosti govore i jako lijepo opisuju što se zbiva. Recimo, jedan od zanimljivih stvari je kako je teorija relativnosti promijenila percepciju. Primjerice, ako neko sad skoči s Eiffelovog tornja ili Empire State Buildinga ili ne znam nija gdje, pitanje je što se događa. Da li tijelo koje ide spram zemlje pada? Ne? U klasičnoj fizici ćemo reći da, ali teorija relativnosti kaže to nema veze s vezom. Možda leti, ne? Zašto? Sekunde. Znači, tijelo ima akceleraciju kad na njega djeluje sila, jel tako? Ako nema djelovanja sile, onda, ili ako je zbroj svih sila 0, onda tijelo ili relativno miruje ili se jednoliko giba po pravcu. Okay. A ako je sad zbroj svih sila koje djeluju na to različit, onda će ta sila dati neku akceleraciju. Okay. S druge, što mogu zaključiti? Ako ja nemam akceleraciju, što to znači? Da je rezultantna svih sila koje djeluju na mene zapravo 0. I da nema djelovanja na sile na meni, da ja relativno mirujem. Čak ni gravitacije, ne? Da, znači kad god to očitavam, vidim to. Što je zanimljivo? Ja kad bi bio, recimo kad ideš u liftu i kad staviš, recimo zamisli da ideš u liftu i staviš vagu u taj lift i lift krene prema gore. Što će ta vaga u tom trenutku pokazivati? Ne? Ako ti imaš neku masu od 65-70 kg i sad lift naglo krene prema gore, što će se događati s pokazivačem na vagi?
Krenut će prema gore, da ne? Da, isto će krenuti gore, ali što će pokazivati? Što se događa s nama kad krenemo u liftu, kakav osjećaj imamo s nogama na pod kad lift krene prema gore? Uzemljenje, da? Da, kao da ga pritisnemo. Znači, kao da je neka veća sila djelovala i to će na vagi izgledati kao da imamo neku veću masu, jel tako? A onda kad se lift nastavi gibati stalnom brzinom, ona se uskladi, dok opet kad stane, kao da idemo gore. To je kao sa avionom, za ne? Da, ista priča. Ne? Ili kao sa autobusom. Voziš autobusu, kad on stane, tijelo, zato se držimo za ruhvate, ide naprijed. Hipotetički, da te stavimo u neku raketu koja nema prozore, i ubrzanje slobodnog pada na zemlji 981 metara po sekundi na kvadrat i da sad ta raketa ide ubrzanjem, odnosno akceleracijom od 9,81 metar po sekundi na kvadrat, da li bi ti znao da se nalaziš na zemlji ili su u nekom svemirskom brodu koji se giba? Tijelo bi ne bi imalo osjećaj nikakav. Ne bi, ali ne bi mogao razlikovati. Ti bi osjetio tu istu težinu, ali ne bi imao pojma. Čega se dešava? To je opća teorija relativnosti. Znači, sila djeluje, imaš akceleraciju percipiraš, koja je 9,81, s obzirom da je takva ista na zemlji, otprilike na našim širinama, nemaš pojma jesi li na zemlji ili si negdje drugdje. Ne? E sad, kad slobodno padamo, da li možeš zamisliti da sad padaš, recimo iz zrakoplova, i imaš vagu na kojoj stojiš. Što će ta vaga pokazivati? Otpor, ne? Ne, dok padaš slobodno. Onda ništa? Ništa, jel tako? Znači, neće očitavati ništa. Što to znači? To znači da ti zapravo nemaš miruješ. Akceleraciju, da miruješ. To znači da nema sile koje djeluje za tebe. Što Einstein kaže? Ti kad skočiš hipotetički s Eiffelovog tornja, ti ne padaš na zemlju. Jer svi pokazatelji kažu, niti ne letiš, ti miruješ, već zemlja tebi hita u susret. I onda se, sretnete. Zar nije to zapravo taj dokaz koji ide, pokazuje da se univerzum kreće, ne zapravo mi, niti na zemlja? Opet. Cijel univerzum u slobodnom padu zapravo. Da, koji ide nama u susret i u zagrljaj. Onda kad se susretnemo s njim, nije velika razlika, znači da auto naleti na tebe i ti stojiš, ili auto stoji, a ti istom tom akceleracijom, brzinom, to su te relativne stvarčice. Ne? Dakle, opet imamo priču o perspektivi. Opet imamo priču, znači, što nam je činiti da situacije koje jesmo nam pokažemo sebi ili otkrijemo ih drugih perspektiva. U jednoj perspektivi padamo glavom bez obzira, u drugom mirujemo. A situacija je potpuno ista, identična. Ne? Zavisi s koje fizike gledaš. Da, ako to načelo primijenimo na naš život, onda je pitanje, ok, nešto mi se sad zbiva, nešto sada biram, no koja je druga perspektiva koja mi te iste događaje sad pokazuje? Što mogu vidjeti iz te perspektive? Ili koju percepciju mogu promijeniti da bi se osjećao drugačije? Osjećao, bivao, imao emocije, egzistirao, znao ili ne znam ja što sve ne. Zato je fizika zanimljiva jer uči okvirima. Mene često studenti pitaju, šta će to meni? Ne? Sad ću ja tamo nešto računati. Nije poanta u čistom sadržaju. Šta ako tu udari planeta Zemlja ili univerzum koji ide prema tebi? A što? Da, onda više manje ništa. Badava je. A možda i nije. To je već filozofsko pitanje. To je već filozofsko pitanje, no načela kojim nas uči fizika, način promišljanja, percipiranja i razmišljanja je nešto što se može aplicirati na sve drugo. Ne? Tako da u tom kontekstu kad pričamo, mislimo i govorimo, pitanje je odakle smo isto? Što je taj početak? Dakle dolazimo. Da, mi smo već u nekoliko epizoda pričali o tom Koliko naši gledalci imaju osjećaj da nisu odavde? Pa ne znam, pitajmo ih, pa neka odgovore, pa ćemo vidjeti, pa ćemo onda u komentarima. Ja prvi dan, na primjer, ne osjećam se komfortno u ovoj realnosti. A što znači odavdje? I što je nova realnost? Vidjet ćeš kroz 2, 3, 4 epizode. Znaš što kad osjećaš kad se kući, osjećaš se doma. Da. A što je osjećaj biti kući? Osjećaj mirovanja, ne padanja, za ne? Aha. Sad već ima smisla povezujemo. Da. Mirovanja, a ne padanja. A što ako je padanje percipiramo samo kao gibanje? Ili smo našli taj neki safe space, neki siguran prostor gdje možemo da sigurno padamo. Ali ako je svaki prostor u početku bio isti prostor, nije li onda svaki prostor u kojem jesmo safe prostor?
Ima smisla. Da, mi opet dajemo značaj nečemu što nije za nas da nije safe, pa onda imamo prostor koji nam je safe i opet polariziramo. Pa ćemo sami sebi kreirati prostor u kojem kad ne dođemo kod nekog, da neko ne vidi di smo, šta radimo, kad smo i tako dalje, i opet ulazimo u proces odvajanja, odbijanja i ne znam nija čega, jer smo prosudili što nam je sigurno, a što nije. Znači, fora da zapravo propadamo svi, ali trebamo se smirimo da promenimo percepciju. Propadamo, gibamo se. To mnogo lepše zvuči. Da, je propadanje, šta, opet ima neki značaj, ne? Sad, ako idemo odvrtiti taj svemir sad unazad, koji će se sažeti u jednu točku, gdje smo na početku onda svi bi bili? Jedni u drugima. U svakoj planeti, u svakoj biljci, u svakom elektronu. Da li onda postoji zapravo univerzum i paralelna realnost gdje se umjesto širenja da dešava skupljanje? I da se vreme i prostor skroz su zamijenili zapravo ulogi i sve se dešava... Po teoriji postoji sve, jedni i drugi, koji se samo šire, i drugi koji pulsiraju, i treći koji se ne razviju, i četvrti koji imaju prostor i vrijeme, i peti koji nemaju, i šesti koji imaju svašta nešto. Ne? Fizika nekako uvijek nađe način da dokaže sve to eksperimentalnim putem. Pa fizika je takva znanost koja u svojoj definiciji rekla da je nužno nešto dokazati, da je nužan eksperiment koji će potvrditi neku teoriju, implicitno ili eksplicitno. Da li samim tim kada si u haosu, da li možeš uopšte nešto dokažeš i da li eksperiment samim tim važi? Ili da li svaki put očekuješ neki isti događaj ili isti... Da, u tome je stvar znanosti, što i ti i ja, ako pustimo kamen da pada, po teoriji slobodnog pada bi trebali isto vrijeme dobiti. Ako ti dobiješ neko treće, ja prvo, onda to nešto ne štima. To je poanta znanosti u ovoj realnosti. Da li to isto postoji u ovoj realnosti? Što? Verujem da. Fizika koja prihvata eksperiment da bude različiti rezultat svaki put. Da ne mora svaki put isti. Da kada se dešava slobodan pad, nekad se padne za 9,81 sekundu. Gle, ubrzanje slobodnog pada nije konstanta. Ono ovisi o polumjeru zemlje. Kako je taj polumjer, kako je zemlja spljoštena na ovim, kako se zove, polovima, onda je naravno tamo polumjer manji nego na ekvatoru. I naravno da je to promjenjiva veličina. Ali kužimo ovo što pitaš. Mogu ti odgovoriti u kontekstu da, ako svaki put bacam kamen u zid, da li će proći kroz njega? O tome smo govorili u nekim od prošlih epizoda. Kapljica vode svaki put kada pade na stenu, vremenom će probiti. To je opet neka druga priča. To je niz kapljica koji pade na stijenu. Sad govorimo o nečem drugom. Ne? Ali znanost, fizika, kemija, biologija kaže da bi mi trebali uvijek znanost da predviđa, ne? Pa makar da predvidi kao pretpostavlja, da, presumptive realities. I znanost je ta koja pretpostavlja. I znanost je ta koja radi u algoritmu artificial intelligence. Ne da jest, nego to je način, to je princip. Svijest u toj priči o kojoj mi pričamo je onda nešto što zbunjuje, koja zapravo otkud gleda... Otkud svijest zapravo? Otkud? Ićemo sad na ovo putovanje. Smo imali epizodu o svijesti, ne? A stalno imamo. A stalno pričamo o teoriji struna, još ljudi ne znaju, nismo im objasnili što znači. Zato što to je jedna ogromna teorija koja je tek nova, koja još nije dovršena, koja mijenja fundamente koje ćemo vidjeti povezuje ono što smo u prvoj epizodi rekli nepovezivo iz perspektive klasične fizike, to je teoriju relativnosti i gravitacijske učinke i kvantnu fiziku koja je na malim dimenzijama. Što to znači? To znači ako ja primijenim jednadžbe iz teorije gravitacije na malim prostorima, one se raspadaju. Što znači da se one raspadaju? Znači ja kao matematičar rješavam i kad dobijem neke brojeve, to mi je jasno. Međutim, nekad te jednadžbe mogu početi divljati. U smislu da daju beskonačno mnogo rješenja. Primjerice, 5x jednako je 10, koliki x mora biti da bi ta jednadžba imala rješenje? 2. Zašto? Jer je 5 puta 2 10. I to je jedinstveno rješenje i ja kad imam takvu jednadžbu sam više manje happy jer onda znam kako ću handlat s tim. No ako imam 0 puta x je 0, koliko mi ta jednadžba ima rješenja? Beskonačno. Pa beskonačno, jer svaki broj kad pomnožim sa nulom će mi dati nulu. Sad, što mi se događa kad mi neki sustav izbaci beskonačno različitih rješenja? Tu je već nešto, kako ću to interpretirati? Beskonačno mogućnosti. Da, ali ja sad govorim o interpretaciji teorije, ne već koja je ona interpretirana pa mi daje beskonačno mogućnosti.
Okay, ako ja računam da mi je duljina zgrade 5x je 10 pa dobijem da je 2, to mi je jasno da moram napraviti 2 metra zgradu da bi ja napravio zgradu. Ali ako imam 0 puta x je 0 pa mi kaže ja mogu napraviti beskonačno zgrada da bi napravio zgradu, hoću ja s tim napraviti zgradu. Baš i neću. To što imam beskonačne mogućnosti to je lijepo, ali što da radim s tim? A onda imaš treću mogućnost kad rješenja idu u beskonačnost. To pak ne znaš kako. Znači idem 3 podijeljeno s 0 je, ne znam, ili x podijeljeno s 0 je 2. Što je sad ta jednadžba? To znači raspad jednadžbe. Jer ona daje rješenje koje je beskonačno. Znači kad mi god dobijemo beskonačnosti u jednadžbama, imamo poteškoću ili izazov, jer nam onda ta jednadžba ne daje apsolutno nikakvu informaciju o tome i kažemo da se ona raspada, ne daje informacije. Te jednadžbe, teorije relativnosti, kad ih stavim na mali prostor, se upravo događa to s njima. I one su nefunkcionalne. Kada kvantne jednadžbe stavim na ogromne brzine, isto. U tom kontekstu te teorije se ne podudaraju. Sad, zašto je to tako? Možda smo mi modelirali nešto što nije u tom trenutku dovoljno precizno, dovoljno svjesno, dovoljno nešto i radimo to što fizika radimo. pije vodu ima smisla na tim malim eksperimentima, na malim jednačinama, ali čim se uđe, pričali smo dublji, čim se zađe malo više, to postaje haos i postaje. Mislim, ne znam ko beše fizičar rekao da što je dublji ulazi u fiziku, što je više istraživo, sve više počne da veruje u Boga. Tako da science team ne pravila u haosu i ne reda u haosu. Koliko zapravo to može zanimljivo biti, koliko rješenja i mogućnosti i beskonačno mnogo izbora to može kreirati. Samo jednostavne jednačine. Je, s tim da ovo što ja tu objašnjavam su zaista jednostavne jednadžbe da bi nas mogli razumjeti. Ali jednadžbe teorije strune su takve tenzorske, 11, 12 dimenzionalne sa integralima i ne znam tenzorima, matricama, vektorima i ne znam s čim koje kad bi tu napisao svi su isključili bilo bi dosadno. Ali govorimo o takvim jednadžbama koje se godinama rješavaju i uz pomoć računala. Riješiti neku diferencijalnu jednadžbu nije uopće jednostavno. Ne? Zamisli biće koji u 3D-u da rešava jednačinu koja je 12 ili 11D. To radimo. Matematički ti možeš raditi 100-dimenzionalni prostor, to je sad igra, ne? I to u matematici postoji kao teorija. Sad, fizika aplicira matematiku na stvarnost, to je onda zanimljivije. Da li matematika onda samim tim neki koren svega toga? Matematika je alat. Jedna dobra motika. Sad će se neko razveseliti. Kako nisu to sad neći. Ali je i umjetnost. Whatever. Sad sam se izvodio. Nemam se još to vaditi. Interesantno. Da. Opet, kad imamo neka pravila, kad imamo neko uverenje, tako je tako, mora biti tako. Samim tim ono što smo naučeni i u ovoj realnosti, ako nešto smo naučeni, ako idemo prema tome glavom bez obzira i kao pijan plot ako se držimo, obično rezultat svega toga ne bude ono što želimo da kreiramo. Da li kada bismo možda promenili sliku, odnosno viđenje fizike, gde postoje mogućnosti da ne mora biti pravila i da ne mora biti nacrta od A do Š kako treba biti, da li bi se onda nešto promenilo? I da li bismo drugačiji pogled na svet imali? Mi u ovoj realnosti smo kao civilizacija došli do otkrića na način koji smo došli. Što bi bilo u ovoj realnosti da smo recimo prvo otkrili kvantnu fiziku? Što bi tad bilo? Kakva bi naša civilizacija? Znači, ovo što mi otkrivamo su samo okviri koji imaju svoja pravila, koja nam, ajmo reći, nas potiču da ove realnosti se razvijamo što god to značilo i tako dalje. Druga stvar o kojoj mi u ovom podcastu pričamo je svijest, koja je iz perspektive i te fizike ponekad i metafizika. Da li fizika uključuje svijest kao faktor? Po meni da. Po meni sve ovisi što je definicija svijesti. Ako ja definiram svijest, da je to prihvaćanje svega i svačega i neprosuđivanje i apliciram je na fiziku, gdje ću prihvatiti svakog fizičara sa svakom teorijom i neću a priori prosuđivati to je dobro, to je grozno, ti si mrš, ti si ovo, ti si ono, onda je to vrlo svjesno. Pitanje je kako filozof svijest. Znači sve ovisi o tome što zapravo definiramo. Ne? Dosta se paradoksa nekako stvara. Opet, što dublje ideš, to više paradoksa postoji, to više nekih stvari koje nisu objašnjene. A verujem da nisu objašnjene opet iz tih nekih pravila koje smo dali nekim autoritetima pre 20, 50 ili 100 godina, koje danas, ako možda malo bolje pogledamo, može da promeni ponovo skroz čitavu realnost na svet.
Pogledaj samo, na primjer, AI koji je došao pre godinu i po dana, 2. No nije, prije pol godine možda, ja mislim. Što nije u 9. 10. mjesecu prošle godine došao. Tad je postao hit, tako je. Da. Pogledaj koliko je zapravo revoluciju napravio, samo malo drugačiji pogled na kompjuter i na tehnologiju. Zamisli kada pogled na svet i pogled na čitavo postojanje univerzuma možda promeniš da ne ograničavaš pravilima, da ne ograničavaš nekim uvjetima ili kako kažete, nego da mu daš prostora i slobodu i da prihvataš sve kako jeste bez bilo kakvog osuđivanja. Ali sloboda je upravo u tome da se postavljaju pravila. Interesantno, kako to? Pa zato su ta pravila dovela do okvira u dopuštanju. Kad bi ja sasjekao slobodu pravila, onda ne bi bilo fizike. Ja sam kao fizičar došao do svijesti više sa svim pravilima, ograničenjima i ne znam čemu, nego kao umjetnik ili netko drugi. No pitanje je kako će nadgraditi svoj point of view o tome što fizika jest i što je pravilo i što je zakon. Newton je sa svojim pravilom izvukao ovu civilizaciju iz jednog od najblatnijih, najkrvavijih, najsmrdljivijih dijelova u našoj civilizaciji, gdje smo se nabijali na kolce, sjekli glave i spaljivali ljude. I to stotinama godina. 15. Tako da je upravo pravilo mehanicizma, koje je filozofski strašno, o čemu smo govorili, izvuklo, promijenilo je tu cijelu priču. Naravno je došao Einstein koji je onda promijenio pravila, pa je došla kvantna fizika koja je promijenila pravila. U tom stupnju mi kao da rastemo, kao da dograđujemo, kao da cijelu tu priču, na početku mi smo ograničeni vjerojatno u ovoj realnosti svojim tijelom kao takvim. I to je granica. Pitanje je što nam granice govore u tome našoj svijesti. Primjerice, ako ja to načelo primijenim na svom životu, ne, hoću li ja kao netko ko radi sa studentima 20 godina raditi jedno te isto? Ili ću imati neke druge perspektive, pa ću svoj rad promijeniti na drugi način. Pa ću onda u nastavi fizike uvesti kazališnu radionicu gdje ću ići u kazalište učiti koncepte iz fizike. Pogledaj što se to kreira. Da, jer ono što me buni jeste kako da stvorimo, odnosno zašto kreiramo zapravo okvire u nečemu što je beskonačno. I zašto pokušamo da objasnimo u malim okvirima nešto što je čitavo prostranstvo. Kako bi objasnio što je u ovoj kutiji? Bez okvira. Evo, tu je jedna kutija, pitanje je što je u njoj. Kako bih objasnio bez okvira? Da. Evo, sad imamo, to je nešto, trebamo objasniti sadržaj ove kutije i nećemo imati ni jedan okvir. Ali ja ne znam šta je unutra. Pa, kako bi objasnio? Evo, to te prvo moram da pogledam. A to je okvir. Morao bih pogledati. Aha. Jel tako? Znači, moraš se ograničiti na nešto da bi... Moraš imati neki alat, ne? Moraš imati neko pravilo, neko ograničenje, da moram doći do toga, moram otvoriti. Iako moje oko, na primjer, ne precipira ostalih 8 dimenzija ili koliko ih ima. Ok, sad dolazimo od sve suprotno od ono kako se čini i ništa nije suprotno od ono kako se čini. To je najinteresantnije. Da, je li pravilo i ograničenje zapravo pravilo ili dopuštanjem pravila ja si stvaram polje za izbor da nemam pravila. Ili ukoliko kažem da nemam pravila, da ću ispercipirati ovu kutiju, trebam li ja staviti neki okvir da bi bio potpun, jer što ja znam da je nepravilo bez pravila? Kako znam što je slano bez slatkog? Kako znam što je gorko bez ne znam čega? Sve je suprotno od ono kako se čini i ništa nije suprotno od ono kako se čini u istom trenutku, kao što ona Schrödingerova mačketina može biti živa i mrtva istovremeno. Najbolji način da se objasni to. Pravilo, ograničenje je point of view kojeg mi nečem damo. Ako ja okviru fizike, kao fizičar, dajem point of view da je nešto što će objašnjavati stvarnost, ja mogu tako živjeti, crknuti, odapet i zastupati tu priču. No ako se s tim igram i svaku fiziku gledam samo kao jedan okvir, neke slike. Jedan alat, jedne slike koja stoji na zidu, pored koje stoji druga slika s drugim okvirom, treća, a sve one stoje na nekom zidu, koji stoji u nekom muzeju, koji stoji u nekom gradu ili u šumi, koji stoji na nekom planetu i tako dalje, onda ja te okvire upotrebljavam za traženje, percipiranje svoje svijesti. Mogu li biti bez pravila i slobodan ukoliko ne poznajem sustav pravila i ograničenja? Jako lepo rečeno.